Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nyata no manam kano mangagi tano TV. Nyata no mambityala sa guna na su module 2 na math na grade 9. Na nyata no samaya kapambityala lun na sanyaba timpo na pandemic kanya. Uged na bagutan yung tunggulan na i-like, i-share, and i-subscribe ang gawin niya ba? Kando adunan to na uman ako maka-upload sa kapadsinantal sa mga dalam na module no na ma-update ka no na mele no na aridibo makatabang sa tuntay no kano dalam na module abangagi ano na lamudyo adan isa agay asug kalumay asibapa sa mail siyang kani bawo jubeka na nasisita imakalusyan sa Cotabato. Na timpo na pandemic kintuba. Nasabab sa timpo na pandemic na siya sa checkpoint na lango naggasagaran na aran pa kapanyingidza. No dining kakanseran so idza na di ka makatalos. Mo na banal na nakasandang dambasyan sa checkpoint na samana na bagukit siyan samba sa checkpoint tanan na niya idza no mga pagtamang kano checkpoint na makagep ka na inanggan siyan sa katas anya bay sulatin. Nyaba kun na ipag-expressen ka sa standard form of quadratic equation. Na number 1 na x squared plus 10x is equal to negative 25. Na 2x squared minus 30 is equal to negative 7x. Nampamba. Alatangge ka buong karampam ng 2x squared din. Ini ka number 3 na is equal to 21 minus 11x. Na number 4 na x squared plus 4x is equal to 21. Na problema na siyan sa mana mananatigo mama. Sekarang ni matosanan kanamba so subject kadakur na wala kalini kanu kabangagi topan. Mana sige kapagitungan ta. Nyaba sukali niya ko na subject kanya was bagukang kasalaki. Basi maya be ilay kay number 1 ka ibagat tabo man si negative 25 anan siya so when 10x anyaning kambalo yan na positive mo si kanina x squared plus 10x plus 25 is equal to 0. Tego babay ana na nakanggamanggaman so mama katiin basi talo sa taon meto kutoton tayang ka katawanan ka wano ni papagkeran sa mga ibagang ganyan ining ganyanan niya sa kitabagan saran mangaro-karo tati way. Kadua na 2x squared minus 30 na is equal to negative 7x. Na naipapalin si negative 7x sa look ni 2x squared siyang ki-negative 30. Yaning kambalo yan na 2x squared plus 7x minus 30 is equal to 0. Kahina dani 7x na negative no palinan ng kasi sa biwa nga nagkumbala positive. Oh, meto sa basa meto taya di ko mama. Meto na ikatruan niya taya na may si 21 minus 11x na pagpalinan langon siya sa biwang. No may kapagpalinan ng ka nagkasali ni sign. Ika si 2x squared na di nanggapaling kayo na yan kayo sa biwang. Si negative 11x agombala positive 11x. Si 21 agombala negative. Bali 2x squared plus 11x minus 21 is equal to 0. Na mapiapantay ka kataon ng konti mama. No, ibang ako binya kakinakupong. Tigo babay na ikapatan niya tayo na x squared plus 4x is equal to 21.
na ikakunan na babasi x squared plus 4x minus 21 is equal to 0. Na inang ganyan daninyaba ka no pagtamang sa checkpoint akana kanyanang basang pinataman sa mga checkpoint niya na mga mestro ani ang pamanan na tabo na mat iba manduan ng mga mestro at tamang sa checkpoint gunar manan siyan man magkaluda manan sa pedubo manan tuna aran da manan gasagaran niya na checkpoint ana na lidor man may ginawan yan base man na may ipadesyan sa kita siya ba tigo babay ana no may kamatabo na may tumbas sa katawanan ka na makataro sa tabo mantayan tigo mama ana na inta kunongin niya pa manin padesana siya ba nakasolve by factoring tangi kawon number 1 na x squared plus 2x minus 8 is equal to 0. Ikadua na x squared minus 5x minus 24 is equal to 0. Ikatlo na 2x squared minus 11x minus 21 is equal to 0. Pambamambo. Panunin niya ba? Makataro sa tapon tayan. Tigo mama. Na tigo babay. Matataro sa tapon ka. Pangaraw-karaw mo na. Ika ko na Ika number 1 na so x squared plus 2x minus 8 na upamatin ka i-factor ka na mangita sa number o may ka i-plus ang ka sa umanisa na 2x no may ka i-times ang ka sa umanisa na negative 8 na niya pa ba siya positive 4 and negative 2 no may ka i-equate ang ka sa 0 na nyanin mana na so x na kapakay a negative 4 kapakay a positive 2 panunan tu ikatoto no nginamba nakatidto no da namumbal ta sa checking mambaya upama kanya siya sa first to na x is equal to negative 4 na x squared plus 2x minus 8 na may mabase ni kapat sabihan tilangon na x anan sa negative 4 negative 4 squared na 16 plus 2 times negative 4 gombala minus 8 na minus 8 po ni nani nanyanin mana na duwati man ni minus 8 na 16 minus duwati man na negative 8 na mombala negative 16 na 16 minus 16 na 0 nyanin mana na 4 na value na x na nakatidto ikadua ang value na x na 2 na panambihan tamnan si x sa 2 sa babsan 2 na si x sanan ibag squared o may ka 2 kay na 2 squared na 2 times 2 na 4 minus 8 is equal to 0 ilenta 2 times 2 na 4 2 squared na 4 2 times 2 na 4 minus 8 na mombala 8 minus 8 na 8 minus 8 na 0 nyanin mana into tayo na sa number 1 na niya nanyabas na nanan value sa x na negative 4 and negative 2 tuwe na kedja no mama natigo babay nahuhay tayo may tuwa inta ko ni number 2 chata sa number 2 number 2 na x squared minus 5x minus 20 14 ko na siya na no may ka-i-factor ka na negative 8 and 3 kahina kuana upama ka i-plus nga si negative 8 siyang ka ni 3 na negative 5 i-times nga manan siya na negative 24 nasa babsan to na upama ka i-equate ta sa 0 so umani solo value na x sana sa x minus 8 tando x plus 3 na nyawe manggulan ini ika x minus 8 na equal to 0 na omega ibagot si 8 tanan sani sa ubeni x na bagumanan ta sa 8 ti umani jakambala kanu equation bali x minus 8 plus 8 is equal to 0 plus 8 nanyanin man na si negative 8 plus 8 tanto gombala 0 nanyanin man na si x na 8 na ilenta siya sa checking inaw into nakatido ni si 8 na si x sa 8 inta x squared 8 minus 5 times 8 na
minus 24 is 0. Na 8 squared na yan, na ipatimes ang kasi 8 sa ginawa. O ka na, wasaninan 8 times 2 tayan. Di ka na. Di ka bagay times 2 ka na may timana na 8 squared. Sa meto, wasan. Sana ko wag galimban stidi mampagani. Sa meto, 64. Tigo pa ba? 64 rin di kaninan 16. Na negative 5 times 8 na 40. Na may pa times minus 24 na 0. Na 64 hindi, siyata mo na yan. Negative 40, kaumanan ka sa negative 24, negative 64. Yanin mana, 64 minus 64 is equal to 0. 0 is equal to 0. So, yanin mana, nakatama. Nakatidoy tanan. Ikadua, ilenta. X plus 3 is equal to 0. Upama, minusan sa 3, umani dya kambalakan no equation, nanyaning kambalo yan na x plus 3 minus 3 is equal to 0 minus 3. Na 3 minus 3 na 0. X sa kunin nasama sa metwa na x sa kunanan na negative 3. Na ilenta. Nani, x squared minus 5x minus 24 anan. Kasambihan ng kasi x anan sa negative 3 na yaning gambalo yan na negative 3 squared minus 5 minus times negative 3 minus 24 is equal to 0. Nananda man so square di tayan tigo mama. Nginan 3 times 2 inan o 3 times negative 3 times negative 3. Natigo babay. Negative 3 times negative 3 nan ka. Tupang ka makeka sa number, manota number ini po siya sa kanan no number na number ipadalo o makapila timan ka makatime sa number. Number makadwa kun times ka sa number sa ginahin sa makadwa mo bala 9. Naninang ka plus sinani sa makatulog sa 9 na nanin kay plus 15. Dobo ni number. Tigo mama. Tigo babay. Negative 5 times negative 3 nan. Tayan. O make times yung kasi yan doa na positive 15 kaya ginapagitan siya na negative. Meto basan. Uy, meto ba. Na minusan ta sa 24 ka 24 at ni sa pulo at tigo babay. Nasa meto na pasad so kina times sa kano siya sa open and close parenthesis. Sanyani number yan na 9 plus 15 minus 24. Na 9 plus 15 na 24 mo na minusan ka sa 24 at 0. Natnyanin man na nanyabas sambay kuana tanya x squared minus 5x minus 24 niya nanyanin factors niya values no x na 8 and no negative 3. Na makauki titabong kasawal mo ni nasama. Tigo babay. Bali so sawalan to nasama na 2x squared plus 11x minus 21. Na ilenta ko na x plus 7 do 2x plus 3. Na ilenta. Nginang kaaran 2x sa sawalo tayan. Di tawong kapasangan dyan Tigo mama. Na tigo babay. Ilenta rin mga karo tarang ka. Basi di tawong kapasangan. Basi ka taon. Taman sa nakakukot sa uso babay kanina karon 2 na x niya. Mailenta. X plus 17 na may ka-equal ta sa 0 na mamubo ka mano may kaginan to mag-negative sa kanin kay na positive sa kanin kinampunin siya sa ni x. Bali x na negative 7 na okay ni nanan. Na i-check ta na isamit as negative 7 siya sa mga x 2x squared plus 11x minus 21 is equal to 0. Nanyanin manggula na 2 times negative 7 squared plus 11 times negative 7 minus 21 is equal to 0. Negative 7 times negative 7, nombala 49 na ipatimes sa 2. Minus 11 times negative 7 na 77 minus 21 na namba. Na 49 times 2 na 98. 77 negative 77 umanan sa negative 21 na negative 98. Yanin man na minus nga si 98 kani 98 0 siyan 2.
0 din yung number. Na nakatidun si x is equal to 7. Naman namin si x is equal 2x minus 3 is equal to 0 niya na aram po niya wag ka libad-libad na pambityalan kaya ginananit 2 so ni x na makakukuta tawa sa uwara ko tunin 2x minus 3 anan na ibarotasan si 3 so ni 2x na plus at sa 3 kaya na minus sa kanin sa negative sa kaninan na 2x plus 3 minus 3 is equal to 0 plus 3 netwig ang baruyanin 3 minus 3 na 0 2x so ni nasama is equal to 3 nanginang kaaran na ng divided by 2 mambay ukit ibagot so tusan so weni kwana weni x sa kanu x so ni nasama bali i-divide sa sa 2 si 2x na ipan-divide at tabon sa 2 si 3 nanyaning gambar yan na x so ni nasama na is equal to nya value ni x sa ni sa nya ba 2x minus 3 yan na 3 over 2 na may nagkaroon pan over 2 nintayan tigo mga ay arambun over 2 nininan kaya nanan may value na x na niganat sa kinasolve to na tuloy luwan na kabun na di ta kapake bagawit tuwan na di kinapambuko na nakuwetan na narako di malagan man sa mapa dunten tunte ka di ko bagay nasama na ini ipagkwana sa manay namba man ipagsambi tabo ni 3 over 2 banan sambe sa mga x anan sa equation na uway makalibo ka manyaran fractionin uway na omega tutukan ta sa mapya na kanawon mapasang ilay ka 2 times 3 over 2 squared. 3 over 2 squared anan, nag-umbal si kayo na 3 times 3 na 9. 2 times 2 na 4. Bali, maumbal si kayo na 9 over 4. And plus, 11 times 3 na 33 over 2. Ang pagkupian so over 2. Minus 21 is equal to 0. Nanani, 9 over 4 na i-times ang ka sa 2 na kaya na si 4 kapakin kay pan-divide sa 2 na pwedeng ka makancel. Bali 4 divided by 2 is equal to 2 na si 2 asyan kay batad sa nabataran ni 4 nang kay ginasamba si 4 i-adan 2 ni na duwati man. Na so 2 to siya sa liu ni 9 over 4 na gombal danin 2 1 kay gina ni ini-divide ta si 4 sa 2. Bali, 9 over 2 ikambaryani, 2 times 9 over 4. Na kopyan taran si plus 33 over 2 minus 21 na ilenta. 33 plus 9 na 42 divided by 2 minus 21 is equal to 0. Ito nakatido niya. Uy, ilente. 42 divided by 2 basta na 21. Na minusan ka sa 21 na 0. Nyanin man na x is equal to 3 over 2 and 2 na nakurik nanyanin mana na si x nanyanin values na negative 7 and 3 over 2 na makataw sa tawon tigo babay na uwe kabangat anta niya sa may sa bongan ta nasisita man na makaluta sa totoo tayan ka udita makalu yan nagkatiga Gitar na ako na bagay mo ma'am. Na uwewe. Nanta kapakasan nga kurumanan sa checkpoint. Na ilan ko nang hindi mo lumipad sa niya mga mestro na mathematics sa banya sa kita siya ba checkpoint ilan ko na marakas siya na uwe ilan ko na nanyabas ni completing the square tangi kawantahan panun namba tigo mama tigo babay tawa karantar niya tan bangaw kalo kari kapakirita makatao sa sakutoto sige ilenta ko na punin niya ba batyam ta x squared plus 4x is equal to 96 punan ti pakiran ton x squared plus 4x minus 45 is equal to 0. P squared plus 2p minus 48 is equal to 0.
Pangangandaman ko pa na, panumpa niya ba? Niya ba, mga pagkuhanan kay tangan na niya ba, na pwede na x, pwede na variable kay bag plasan ka sa umani sa kambala ka no equation na ilenta. Maya ba si number 1 na to x squared plus 4x is equal to 96. Anya pa paggera no ni namba na si 4 na pangilente ni kalahati kakalahati ni batu tengah padengan ta si 4 na paano ni kapadengon 1/2 times 4 then ibagi square dan yaman na ipagi square na ipatimes sa ginoon na 1/2 ni 4 divided by 2 na 2 square da bali ungin ini umanta siya sa biwang tumbe ibaguman ta sa kawanan bali si x plus 4x x squared plus 4x na bagumanan ta sa 2 squared si 96 sa bagumanan ta sa 2 squared nganin sa method na baluyan na x squared plus 4x plus 4 is equal to 96 plus 4 na namba na x squared plus 4x plus 4 a perfect square trinomial ni namba niyanin mana ada ni number factor ni na anytime sa sa ginonin asala niyanin product ka x squared plus 4x plus 4 kaya tam sa square root ng 100 na ngini number ay times nga sa ginonin na maumbala 100 na 10 pwede at positive 10 times positive 10 is positive 100 mapake mo ni negative 10 times negative 10 na 100 mo nito ba na ilenta si x plus 2 tingin na number i-factors ni x squared plus 4x plus 4 na x plus 2 times x plus 2 so nganin man na inawat taron sa ludop na square root sign si x plus 2 ang kanan the may square root na x squared plus 4x plus 4 si 100 man naman niya nanyanin mga square root na positive 10 and negative 10 na ilenta ko no ni value na x omega x plus 2 is equal to positive 10 na ibagawa ta si 2 siya sa x plus 2 niya kay ibagata tas kanin siya sa kani 10 kay ginabagi dyan siya na constant yanin manayin to na minus ta sa 2 sa duha kang balaka no equation x is equal to 10 minus 2 x plus 2 minus 2 na 0 man 2 minus 2 is equal to 10 minus 2 x sa ni nasama siya sa biwang na 10 minus 2 nantuba na 8 danin man na isa ka no values ni x na 8 na ilenta manan upama ka si x plus 2 na equal sa negative 10 na may tumas sa kaginato na x plus 2 minus 2 is equal to negative 10 minus 2. 2 minus 2 is 0. Nanyaga sama na x. Na negative 10 minus 2, nanyanin ni number answer na negative at 12. I-check at ako man. Dita here. Dita pan sa mali ka. O may ka, kuana, nanyon to mina-check at kando. Dita rin pambabalingan mana metwe sa mga nonato nasagaran ta dita niyan magkapamalingan ka correct ko niya answer ta tigo babay na tigo mama nasakan san ka katawan ko mama nang pa-check tigo mama ana ini-check yan sama na niya bay x squared plus 4x is equal to 96 na ilentan 8 times 8 is 64 4 times 8 na 32 na 64 plus 32 is 96 that is equal to 96 na nag-correct ikadua x squared plus 4x is equal to 96 negative 12 squared nanalipatanan tamatari squared is what to plus 4 times negative 12 negative 12 times negative 12 na 144 ka na ba so square nin minus 4 times negative 12 na 48 na minusan kay 144 wala sa 48 na 96 sa mabasi namba maangkas mo na kapayitong katayan na basi may tumba
Nani mana equals yan. Na uy, tigo ba ba? Equals sama siya na 96. Nanin mana na niya values ni x na 8 and negative 12. Na namahas sumakalawang tawon na. Ako, kita tawon kagasabutang tawon ni Puranta. Na, tsata sa ikaduha ni na niya, x to the x squared plus 4x minus 45 is equal to 0. Na niya si 45 sa mesa biwang negative nyanin mana na ya tatas kinja sa kawanan na para mo bala positive na plus 45 at sa duang balabanan na masiros kinja sa biwang na siya sa kawanan sa kanin bui masama na meto masabing ulatan sa nunan to completing the square nangin kalahati na 4 na ipad times sa tam sa ginawan ni bali kalahati na 4 at 2 na x squared plus 4x plus 4 is equal to 2 squared plus 45 na 2 squared na 4 ni adding kasi 4 plus 45 na 49 so kuanta si x squared plus 4x plus 4 square root nin na kuanta mo si square root na 49 niya square root na x squared plus 4x plus 4 na x plus 2. Square root na 49 na positive and negative 7. Na upamatiin ka so quanta a value of positive 7 x plus 2 is equal to 7. X plus 2 minus 2 is equal to 7 minus 2. Pag 0 si 2 minus 2, 7 minus 2 na 5. So isa sa mga value ni x na 5. Ikadua value ni x na omega negative 7 siya sa right side na equation sa x plus 2 is equal to negative 7 na yata manam si negative 2 siya sa bala. X plus 2 minus 2 is equal to negative 7 minus 2. X na naga 0 na x is equal to negative 9. Ano na. I-check ka ta. Para sigurado. Kama sabarita niyan po kita no meka mali. No meka x na 5 na 5 squared plus 4 times 5 minus 45 is 0. 5 times 5 na 25. So manang kwa di ka na 5 squared. Di ka na 5 times 2 ka 5 squared. Na wait. Tan meto ba nasabutan ko man sa meto at mama. Nati ko babay. Sa meto na i-add tar 25 plus 4 times 5 at 20 minus 45 na 0. Na 25 plus 20 45. Sigurado akong sana. Minus 45 is equal to 0. Na 0 is equal to 0. Ndo sa ni siguradong ka. Hey, nambe 25 plus 20 is na 45. Apendon sana no babasik. Kita tahun ko ni bungulan ka. Tigo mama. Natigo babay. Makin itaros ta. Nani negative 9 na square ka plus 4 times negative 9 minus 45 na 0. No ka nan tampar tayan tigo mama. Nya ko ni say ka do. Checking. Negative 9 squared. Nauwi. Saan tarang babas? Nauwi. Tigo babay. Plus 4 times negative 9 minus 45 na 0. Na 81 minus 36 minus 45 na equal to 0. Na nyasama na ng gula na si negative 36 no si negative 45 ini plus na negative 81 basta minambas kanin na bali 81 minus 81 na 0. Nakatidto sa kanin na nasa metwa nasa walo ni nasama kanu completing the square. Ngawe completing the square niya ay ikatalo na p squared plus 48 p squared plus 2p minus 48 is equal to 0. Ibagat ito si 48 siya sa bala. Kaya para niya gasama na si p squared plus 2p into 1. Nginto ka 1. Kaya hina 1 half ni 2 na 1. Na 1 half banan na ipa-raise o ipa-times sa 1 na i-raise sa second power. So, mombal sa kanina, p squared
plus 2p plus 1 minus 48 minus 48 na masunod wati mante 48 yawata iresente na negative 48 sa walo is equal to 48 plus 1 na yawad sa metwa nawag ka 0 ng scan plus dapat negative 48 plus 48 that will give you 0 is equal to 48 plus 1 na p squared plus 2p plus 1 is equal to square root of 49. Nyaning gangula sa metwa na p plus 1 is equal to positive or negative 7. Namba sa square root to 49. P plus 1, nasampo ni sa p squared plus 2p plus 1. Nangin to ka p plus 1, kaya ginanambay factors ni perfect square trinomial as it p squared plus 2p plus 1. Na p plus 1 is equal to, inata si positive 7. Bali nombala, si 1 na bagat sa bala, mas kaya na p is equal to 1 minus 1, that is p is equal to 6. 7 minus 1. P plus 1 is equal to negative 7. Yawata si 1 dyan sa weni p. Umbala p plus 1 minus 1 is equal to negative 7 minus 1. That will give us p is negative 8. Makatalos tawon meto nang kahinan na taon yan sa uway. Values ni p na 6 and negative 8. Omega isambit na si 6 na 6 squared plus 2 times 6 minus 48 na 0. Uway yan. Na 6 times 6 na 36. 2 times 6 na 12. 36 plus 12 na 48. Minus 48 na 0. 0 is equal to 0. Kadua man naman niya, negative 8 na negative 8 squared plus 2 times negative 8 minus 48 is equal to 0. Negative 8 times negative 8 na 64. Minus 16 minus 48 na number 0. Nya values ni p na si 6 and si negative as 6 and negative 8. Naaran naman niya Ginya ka aram po pasamparin. Duati man basen. Dasa ginako duati man. Paano ni ka solve sa niya ba? Extracting the square root niya. Number 1 na x squared minus 225. Number 2 na 9x squared minus 81. Number 3 na 4x squared minus 144. Ilan ko ni number 1 na may number 1 ni base. Ika x squared minus 225 is equal to 0. Ayatid ta si 225 base sa bala kanduga positive na x squared na sama. Na square root ti x squared and square root ti 225 na x is equal to positive or negative 15. Now, may ka positive 15, nagombala 15 squared minus 225 is equal to 0. So, 225 minus 225 is 0. Na may tumbase sa bala. Ikadua niya checking. Now, may ka negative si 15. Na negative 15 squared minus 225 is equal to 0. 225 minus 225 na 0. Yan naman na si x na yan values na positive and negative 15. Ikaduha nan na yun nga basi aram po ang ka pen tatan tigo mama na tigo babay diluwi ka nanan kagele ng gela gawon na solve by extracting the square root 9x squared minus 81 is equal to 0. Si 81 na yata siya sa bala, maumbala 9x squared is equal to 81. Na square root man ni sa samba na 3x square root ni 9x squared. Na square root ni 81 na 9. Na bali i-divide to sa 3 both sides ng equation kando x may kasama. 9 man na 3x divided by 3 na x. Na 9 divided by 3 na 3. Na x is equal to positive or negative 3.
Na, now i-check. Gato sabon. And 9x squared minus 81. Nasabihan ta si x na 9 times 3 squared minus 81. Nag-umbala 9 times 9 minus 81 is equal to 0. Na 81 minus 81 na equal to 0. 9x squared minus 81 is 0. Na 9x squared, yan man na si x at ambiyan sa negative 3 manam. Kaya kina negative 3 sa ulit of value ni x. Nag-umbas kanina 9 times 9 minus 81 na 81 times minus 81 na 0. So, sama na nun. Nya, so pinakamuli ka, no? Extracting the square root. 4x squared minus 144. Nayata ta si 144 siya sa bala. Kando, nyabog kasama na si x. Sa babsan 2, na 4x squared is equal to 144. A positive sama na si 144. Nakaging na positive si 144. Naaran square root din. Nya square root ti 4x squared na 2x. Nya square root ti 144 na positive and negative 12. Dapon mapasad saan kay inaaran 2 saan sa any x na nasisita maka-divide ta sa 2 both sides na equation. So 2x over 2 is equal to positive or negative 6. Na i-times itas kanin ay isatas kanin ni for checking na 4 times 6 squared minus 144 is 0. Na 4 times 36 is 144 and 144 minus 144 is 0. Meto masesa ikaduwa niya na upama ka sambihan ta si x sa negative 6 na timbang meto ba 4 times negative 6 squared, that is 36 times 4 is equal to 144. Now, 144 minus 144 na 0. Nani negative 6 na, daw ka batari sa squared. Yanin man na, values ni x na positive and negative 6. Sama na, narana yan pong ba. Tapon, siyan gera, makimaman sa kano inisolve yan na pagkasanding naman siya sa checkpoint. So checkpoint. Aran naman ni pagang ganyan. Yawa ka sa walo pedo. Kana maraklawan nati ko mama. Nati ko ba'y mama ti tarantayan. Alala, nanandam ba? Nambo. Nati ko mama. Ini kasawaro butayan. Nati ko babay. Hindi ka pambakasapu sama te. Kasolo, bungikan yan ka kumana na marakager. Ay, nakambakatalo tayo. Handa kang pambabalibat. Tiyo mama ka. Imasaran tani na magkano tamagang pagkawas siya. Nati ko babay. Tambuba. Nagkanggera sa ni pangipan sa kumanang pinan. Yaba so papadsolve sa kanin x squared plus 3x minus 10 na quadratic formula sa mana ipanggamitan na formula na quadratic na kabadsolve sa x sabanan siya sa quadratic formula na x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Namba b yanan a yanan na nama so coefficient ni x b manamanan and na coefficient na si A coefficient ni x squared, si B coefficient ni x, na si C na constant. Saban na tanan nalangot ako na pamigyan ng kanan. Makin isolve ang kanan ka undo maganta pagka ganata ka wana nahangulangot ako sa kapadsoban niya. Si tayan sigo babay. Imasaran taranan na uway ka nyaba no may kapanambihan ta ini sa x mga siya sa formula niya mga letter yan gambalo yan na x is equal to negative 3 plus minus the square root of 3 squared minus 4 times 1 times negative 10. Yan gambalo yan na si 3 squared na 9
Si 4 times 1 times 10, nagumbala 40. Positive of 40 ka negative 4, positive 10. 3 plus minus. So, 9 plus 40 is 49. Na? Negative 3 plus minus square root of 49 over 2. Yan. Na, sabab sa namba, na, niya na adan na square root of 49 is 7. So, isa ka no values ni x na negative 3 plus 7 over 2. Okay, yun na si 49 na square root na positive 7 or negative 7. Na negative 3 plus 7 na 4 divided by 2 na 2. Kadua manam na negative 3 minus 7 over 2 na negative 10 over 2. And that will give you 5 na sa metwa na niya mga values ni x na 2 no negative 5. Na i-check kita, x squared plus 3x minus 10 is equal to 0. Na 2 squared is 4, 3 times 2 is 6, minus 10 is 0. 10 minus 10 is 0. X squared plus 3x minus 10, as ambientas kin sa 5, na 5 squared plus 3 times negative 5 minus 10 is equal to 0. So, 25 minus 10 is equal to 0. Ngumbala 10 minus 10 is 0. Bali niyanin man na, niya values ni x na 2 and negative 5. Ana na nakadatawa na siyan sa mana kamasudar nga sanding yan na checkpoint na makatalo sa na siyan sa Kutabato nga seka nakonot ka bu nasabutan ng gabo nilango na answeran tulo sa mga checkpoint kaume ka dala maingat ka kadi ka ramakanda dalakaw sa nya timpo na pandemic ume ka niyaran bantay sa checkpoint na mga pamamando sa math. Nanganinganinta, nasabutan ng kaso ini-discuss ta sa sagunan niya gay, solving for the value of x using quadratic formula, factoring, extracting the square root, and completing the square. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shukran for listening. Fi amanillah.